Desafíos. Por eso, Adriana. Gracias. Sheila, muchas gracias. Queríamos preguntarte, tenemos una duda. Quisiéramos preguntarte si tú nos pudieses explicar un poco más este concepto de ética relacional en un caso concreto. Hablaste del abuso. Thank you, Sheila. We had a question for you. If you could maybe explain a little bit in a context of abuse this issue of relational ethics. Y en ese sentido nos preguntábamos si tú o un terapeuta socioconstruccionista utilizando esta ética sociorelacional, If maybe you or another therapist who's a social constructionist in using this ethic that is relational, cuando ve y tiene una evidencia de que en esa familia hay prácticas abusivas instaladas, when you notice that in a family there are abusive practices installed already, pero esa comunidad local, esa familia, las invisibiliza o las niega o asume que se puede vivir con ellas, but in this system maybe they deny it or they don't see it or they assume that they can live with them. ¿qué es lo que tú harías? ¿Dejas que eso siga ocurriendo? ¿Tomas una posición? ¿Iniciarías un proceso dialógico orientado a la denuncia? ¿O cuál sería tu postura, tu posición? No sé si lo pregunto bien. What would you do? Would you take a stance and try to help them make an outcry? Would you work with in a dialogical way to make this outcry? What would you be your position in this? I'm not sure if I'm asking it properly. Thank you for that question. Well, first of all, I can't answer the question of what I would do or what a constructionist would do because every situation is different. Primero, no te puedo contestar qué es lo que yo haría o qué es lo que un terapeuta socioconstruccionista haría, porque cada situación es diferente. And certainly, I wouldn't support or be a proponent of ignoring violence, sexual violence or any kind of violence. Y yo no propondría que se ignore ningún tipo de violencia. But I think that there are different kinds of conversations that can be had Pero se pueden tener diferentes tipos de conversaciones that help family members. For example, in the example you gave, you said perhaps the family isn't even aware. que le pueden ayudar a los miembros de la familia. Por ejemplo, en el caso que tú hablaste, parecería que la familia ni siquiera está consciente. So in cases like that, what I would say is to have a conversation about the gap between socially sanctioned behaviors and what's happening in the family. Entonces, en una situación como eso, tal vez lo que haría es tener una conversación entre conductas socialmente sancionadas y la conducta de la familia. Not to pathologize the family or to judge them, No patologizarlos o juzgarlos, but to be curious and to invite them to be curious about our broader social expectations for the way family members treat each other. sino tener más conciencia de las expectativas sociales de cómo los miembros de la familia se tratan entre sí. So, for example, another part of what Elspeth McAdam does in her work Otra parte de lo que Elspeth McAdam hace en su trabajo is she asks the question, what needs to happen in this family in order for the father or the perpetrator to be beyond suspicion? y la pregunta que hace es ¿qué tendría que pasar en esta familia para que el perpetrador o el papá, en el caso que es el papá, esté más allá de la sospecha? So that's an interesting question because it's not what should we do to punish him, Y es una pregunta interesante porque no es qué es lo que tenemos que hacer para castigarlo, but what needs to happen so that the other all family members aren't suspicious that the abuse is going to continue. sino qué tiene que pasar para que
nadie tenga sospechas de que el abuso continúa. It reminds me a little bit of Jaakko Sekala's open dialogue, Y me recuerda el trabajo de Jaakko Sekula de Diálogos Abiertos, where the psychotic person is part of the conversation. donde el miembro psicótico es parte de la conversación. Here, not always. I'm not saying that the perpetrator should always be part of the conversation. Y no estoy diciendo que el perpetrador tenga que ser siempre parte de la conversación, But to presume that the perpetrator should never be part of the family conversation, I think is that's more where I'm orienting myself. pero asumir que la persona que abusa nunca tiene que ser parte de la conversación, eso es exactamente lo que estoy tratando de prevenir. So if it's safe for family members to have the perpetrator be part of the conversation, then a conversation about what needs to happen for that person to be beyond suspicion can be a really generative conversation. Entonces, si está bien para la familia que el abusador sea parte de la conversación, entonces la pregunta de qué tiene que pasar para que no haya sospecha en la familia de que el abuso continúa puede ser una pregunta muy útil. One other thing. We generally enter into interaction, we talk a lot about this, knowing what's right, what's wrong. Normalmente entramos a las interacciones sabiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Creo que hablamos mucho de esto. What if we assume that everybody's actions were rational and coherent in some context? And the problem is, we just don't know what that context is. ¿Qué pasaría si asumiéramos que todas las acciones de las personas son racionales y coherentes en algún contexto, pero no sabemos cuál es el contexto? So the challenge for us is, can we put aside temporarily our own strong beliefs about very difficult issues? Entonces el desafío que tenemos es si podemos nosotros poner en pausa nuestras creencias acerca de qué hacer en situaciones muy difíciles. And first, try to understand a person's actions as they understand them. Y primero tratar de entender las acciones de las personas de la manera que ellos las entienden. I think in some ways it's very simple. We all understand if somebody attacks you and says you're wrong or you're bad, our response is to defend ourselves. Y creo que entendemos que si una persona te ataca y te dice estás mal o eres una mala persona, nuestra respuesta automática es defendernos. But if someone asks you instead, explain to me your story, explain your actions, where do they come from, how do you see this? Pero si alguien te pregunta, explícame tus acciones, cuéntame tu historia, o te pregunta cómo ves esto, we're more likely to engage in conversation. es mucho más probable que iniciemos una conversación. And it's really important for us not to equate being curious with agreement. Y es muy importante no pensar que ser curioso es estar de acuerdo. To not think being curious about someone's story, about a very distasteful way of acting, means that we're accepting it. Y no confundir que tener curiosidad acerca de algunas formas muy aberrantes de comportamiento quiere decir que las estamos aceptando. Look, the main thing is that it's in the way we relate with one another where we create meaning. Y es en la manera como nos relacionamos unos con los otros donde generamos el significado. When we punish and judge and pathologize someone, we end the conversation. Cuando patologizamos, juzgamos o diagnosticamos a alguien, estamos cerrando la conversación. And therefore, we make it impossible to create new meaning together. Y entonces hacemos imposible que podamos crear nuevos significados juntos. So the challenge is, can we keep the conversation going, but not confuse being in dialogue or in conversation with someone with sanctioning, accepting, approving of behavior?
sino seguir la conversación, pero no confundir que estar en diálogo es lo mismo que que aceptar la conducta, sancionarla o aceptarla. ¿Estar de acuerdo con ella? Muchas gracias, creo que comprendimos bastante mejor, pero me queda una pequeña pregunta. Thank you. I think I have a better understanding, and I have another small question. Durante este proceso de comprender qué es lo que puede haber llevado a un hombre o a una persona a una práctica abusiva, ¿qué ocurre con los niños que pueden estar manteniéndose dentro de esas prácticas? Nosotros estamos observando eso, cómo evitamos, cómo protegemos al niño, no sé, la perspectiva de los derechos de la infancia no deja de aparecerse frente a mí. During this conversation where we might be curious about what could have made a person do this to a child, I can't help but think about the rights of this child, and the whole system of rights of a child just won't leave me, and I'm kind of uncertain about that. I think that's a really, first I agree, and that's important. Primero estoy de acuerdo y es importante. And I would say that's exactly what we're talking about in terms of coordinating multiplicity. Don't forget that conversation. Y entonces esto es exactamente lo que estamos hablando cuando hablamos de coordinar la multiplicidad y que no se te olvide esa conversación. But ask, when should that discourse, when should that way of being be the priority, and when should other ways of being in conversation be the priority? Pero la pregunta es, ¿cuándo ese discurso tiene que ser la prioridad y cuándo otros discursos o otras formas de comportamiento tienen que ser la prioridad? It's not an either or, it's an and. No es y o, es y. So my question is related to this, and I agree with the way you've described having conversations and not judging and openings and all of that. But I'm still stuck with the example you gave of asking the family, how do we create safety or something to that effect. And I was thinking how the challenge of the voice, having everyone in there having a voice. And even though if I'm the interviewer, I would try to give that voice to all present, but in my experience, children often do not feel, or the wife might not feel they have a voice, and then when they leave the session, who knows what happens. So I would wonder if you would address that a little bit. Estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con esta idea de la multiplicidad, pero en ese contexto me preocupa si todos tienen la misma voz, y yo como el que está dirigiendo la conversación trataría de darle voz a todas las personas, pero a veces los niños no toman la voz, o la esposa. ¿Qué haces con eso? Yeah, I agree. And so it's really important to understand that example, that's an extreme example. And the point of that example is not to presume that separating people is the right thing to do. But it often is the right thing to do. So you could ask, would it be safe for us to have a conversation together or not? And then if not, then create a space where children and a wife can have a voice without the perpetrator present. So I'm not saying this is what should be done. All I'm saying is to question that our ethical code of practice, can get in the way, because sometimes, very often, separating families is much more violent than the violence itself. So we have to find out instead of presuming we know which is more violent. Y entonces estoy usando este caso extremo solamente con la intención de poner muy claro que esa no necesariamente es la única opción o la mejor o la necesaria, sino para poder contemplar si existen otras formas de abordar esta situación que sea más productiva para la familia. Y al preguntarles si es seguro que tengan una conversación juntos, en respuesta a esa respuesta podemos empezar a decidir qué es lo que tiene sentido para esta familia.
en esta situación en particular, porque a veces separar a las familias resulta más violento que la violencia misma. And again, I mean, it's the notion of each situation is different. It's got its own local context, its own locally, relationally crafted history. And to just uniformly impose a way of working, regardless, because this is a case of violence, so all cases of violence are treated this way, is to treat people like billiard balls. You know, you just put them all in that basket. So I'm not saying removing or punishing a perpetrator is bad. I'm saying let's find out first. Entonces, creo que lo que tenemos que recordar es que cada situación es relacionalmente única y tiene una historia relacional y contextual por sí misma. Y entonces tratar todos los casos de violencia de la misma manera es como tomarlos como bolas de billar y ponerlas todos en la misma canasta. Lo que estoy tratando de enfatizar es que cada situación es distinta y que nos demos la oportunidad de pensar en cada situación como una situación distinta. First, Tila, thanks for sharing your thoughts with us earlier. I would like to give a little connection, perhaps since this is an ISI, to another ISI that took place in 2003. And I think Sylvia and Harleen might remember also. It was, I think, perhaps illuminates the difference between professional ethics and relational ethics. Para empezar, gracias Sheila por tus ideas. Y me gustaría, para ilustrar lo que estamos hablando en este Instituto de Verano, me gustaría contar una historia que sucedió en el Instituto de Verano de 2003, que de alguna manera ilustra esta cuestión de la ética relacional. There was a live consultation. And I think it was you, Harleen, who talked with a woman who was invited by Saul to come to Oaxaca. Tal vez, Harleen, tú estabas hablando con esta mujer que invitó Saúl Cruz en Oaxaca. And as I remember, it was a good conversation. Y yo me acuerdo que fue una conversación muy buena. And the day after, the group was supposed to go to a guided tour around Oaxaca. Y al día siguiente el grupo iba a ir a un tour guiado en las ruinas alrededor de Oaxaca. The buses arrived and someone got down from the group and to meet those who were our guides. Y el camión llegó y salimos a encontrarnos con nuestros guías. And came up and was frustrated because he said, we can't do this. You know, the guide is a girl that we met yesterday. That's impossible. Y dijimos, esto no puede suceder. La guía es la mujer que Harleen entrevistó el día anterior. And suddenly there were two very good professional groups who had one group was con and one was pro. And both of them were very aware of that they had the right thing to think. This was not good for her, or this was certainly be good for her. Inmediatamente el grupo se partió en dos. Una parte del grupo profesional pensaba que era terrible para ella que sea nuestra guía, y otra parte del grupo pensó que podría ser muy bueno para ella. Then Saul got this weird idea, why I don't go down and ask her? Y entonces Saúl dijo, ¿por qué no voy y le pregunto? And when he came up, he was smiling. He said, well, first she said, but I recognize, oh God, this is the group I met yesterday. I don't want to do this. Y Saúl regresó sonriendo y dijo, bueno, primero dijo, no quiero hacerlo, este es el grupo con el que me encontré ayer y reconocí todas las caras. Then she had told Saul, but on the other way, this is my work, so why not? This is another part of me. Y después dijo, bueno, este es mi trabajo, es otra parte de mí, ¿y por qué no? So we went away with her as a guide.
Y entonces fuimos con ella todo el día como nuestra guía. Thank you. That's a beautiful illustration of what I've been saying. You know, if we ask people, they can make the decision. Y es lo que estaba yo tratando de decir, que si nos tomamos la molestia de preguntarle a las personas, ellas van a tomar la decisión. To the extent that we decide, we have to say, yes, it's okay, or no, it's not okay. We're still in the expert position, making universal expert decisions. Y mientras nosotros creamos que tenemos que tomar la decisión de si está bien o está mal, estamos en la postura del experto, tomando decisiones de experto. One of the things I think in what John said and in Garrett's comment the other day and in what Harleen has been talking about, it, I think can be summarized so easily, and that is humanness, just being with people and treating people like people, which is what we've lost in living in this modernist world where we have more and more professions and more expertise, and people just become the things we work with. Entonces eso se relaciona con lo que dijo John y dijo Garrett y dijo Harleen, y tiene que ver con el ser seres humanos, que lo hemos perdido en esta sobreprofesionalización, donde tratamos a las personas como si fuesen cosas. The solution to the problem in 2003 was just ask her. Y la solución era, pregúntenle. Thank you. Gracias. Just a couple of separate comments, I think. One is just to say thank you so much, Sheila. And I had a little epiphany at one point when you were talking about what I'll call the label incident in the class. Gracias, Sheila. Creo que cuando te escuchaba tuve una epifanía, y esa vino cuando hablaste de la etiqueta de la blusa en tu salón de clases. Over the last 20 years or so, I've learned an enormous amount from working alongside some very good and wise psychotherapists. En los últimos 20 años he aprendido mucho trabajando de la mano con terapeutas muy sabios. And of course one of them is Tom Anderson, continually saying to himself, what I'm doing now is okay, but I still feel there's a little something more to do. Y uno de ellos fue Tom Anderson, que decía, bueno, lo que estoy haciendo está bien, pero tal vez puedo hacer un poquito más. And I've been using that as a kind of guide, that there's always something more, and it's a kind of positive impulse to look for that something more. Yo he estado utilizando ese comentario como una guía, y siempre está un impulso por hacer un poquito más. But as you were telling of the label incident, I felt rising up in me, I'll call it a pang of sadness. Y cuando contaste la historia de la etiqueta, tuve como un ataque de tristeza. And I suddenly thought, Tom's criterion of there being a something more is still perhaps not enough. Pensé que este criterio de Tom Anderson de hacer tal vez un poquito más no es suficiente. We can get this sense that we lack, that there's something missing, there's a lack, a gap that needs filling. Y en ese sentimiento tengo la sensación de que algo falta, de que hay una brecha. And I think that's why I was so moved by what Garrett said of taking the boy soldiers back into the village. Y creo que por eso me conmovió tanto la historia de Garrett cuando habló de llevar la voz de los niños soldados de regreso hacia el pueblo. As we separate ourselves off from each other, we're separating ourselves from all of these resources that can sustain us in our humanness.
Porque al separarnos, nos separamos de los recursos que nos pueden ir apoyando en nuestra humanidad. But I was also touched by Diane's issue with the voice of the young child who has, in one way, got so much to say, but not the skills and the capacities and so forth to say it. Pero también me conmovió mucho la pregunta de Diana del niño que tal vez tiene mucho que decir, pero no tiene el espacio o las herramientas para poderlo decir. And this may sound crazy, but in recent years I've been working in England with somebody called Jim Wilson. Y esto puede sonar un poco loco, pero últimamente he trabajado en Inglaterra con un hombre llamado Jim Wilson. And the case with Jim was a grandmother, a grandfather, the mother and a new husband, and a little 8-year-old boy that was, you could say, was ADHD, uncontrollable. Y el caso en el que estoy pensando, estaban involucrados el abuelo, la abuela, la mamá, el nuevo esposo y un niño de 8 años que lo podrías diagnosticar como que tiene TDA con hiperactividad y que está incontrolable. And as the session developed, each one of those 4 persons was continually saying out loud what they thought was wrong with the little boy. Y a medida que avanzaba la conversación, cada una de esas personas decía qué es lo que estaba mal con ese niño. And after listening to this for about 30 or 40 minutes, Jim asked a psychotherapist in training, would she take the little boy apart somewhere? Y después de unos 30 minutos, Jim le pidió a la terapeuta que estaba en entrenamiento si se podía llevar al niño a otro espacio. And this may sound crazy, but Jim played the little boy. Y Jim actuó como el pequeño. And asked the 4 people there to ask him questions as if they were talking to the little boy. Y le pidió a los miembros de la familia que le hicieran preguntas como si estuvieran hablando con este niño. And he articulated how he felt in relation to what everybody was saying was wrong with him. Y él articuló cómo se sentía en relación a escuchar que todo el mundo decía que él estaba mal. And most of the 4 started crying. Y los 4 empezaron a llorar. Except the grandmother, who said, but that little boy, you're far too sophisticated to say what that little boy would say. Perdón, solo 3. La abuela dijo, tú eres demasiado sofisticado para poder entender lo que ese niño podría decir. And of course the grandmother was in one sense right, but in another sense wrong. Y obviamente la abuela estaba de alguna manera bien y otra manera mal. Because Jim had, from listening to all the 4 different versions of wrongness, had come to incorporate the feelings and gave those feelings without words, but there's some kind of wordings. Porque Jim había incorporado de lo que había escuchado, de cómo lo describían, como que todo estaba mal con él, había empezado a incorporar los sentimientos y a ponerlos en palabras. This might have been a risky experiment, but in this particular circumstance it did produce a very powerful result. Se puede ver como un experimento peligroso, pero en esa situación produjo resultados muy poderosos. So thank you, Sheila, for posing this issue about ethics in our behavior and in our conversations. I feel pushed or obliged to tell something just at this moment. Gracias, Sheila, por hacernos pensar en las cuestiones de ética relacional. Y me siento obligada a decir algo en este momento. It's connected to one of the issues you
posed the issue of including involved voices. The issue of how to talk with those involved, to include the different voices. Y tiene que ver con el tema de incluir las voces de los involucrados. And I would like to tell you, since you are coming from that many countries, Y me gustaría decirles, porque vienen de muchos países, that in Norway that has been a big issue concerning violence against children. y que en Noruega ha habido un tema muy fuerte en relación a la violencia en contra de los niños. How is it possible to listen to the voices of the children? Y la pregunta es, ¿cómo se pueden escuchar las voces de los niños? We have the experience that it demands more than just inviting them. Y tenemos la experiencia que se requiere más que solamente invitarlos. Not only because it's difficult to have children to speak, Y no solamente porque es difícil que hablen, but also because it's difficult for us as adults to listen to what they say. sino porque es difícil para nosotros como adultos escuchar lo que ellos tienen que decir. And those challenges concern different contexts. Y esos desafíos están relacionados a diferentes contextos. One context might be the so-called therapeutic open conversations. Y uno puede ser un espacio terapéutico de conversaciones abiertas, espacio terapéutico que abre conversaciones. Another context arising these days at home in Norway Y otros es lo que sucede en las casas. is how to safeguard children's voice inside the judicial system. Es como resguardar las voces de los niños en el sistema judicial. And we have found out, as far until now, it's continuing developing, Y hemos encontrado hasta ahora, y se sigue desarrollando, that we have to prepare ourselves in new ways que tenemos que prepararnos en nuevas maneras, to talk with children, to listen to their stories in ways that makes it possible for the judicial system to hear what they are saying. y que tenemos que hablar de manera que les sea posible al sistema judicial escuchar lo que los niños tienen que decir. And we are putting a lot of money into that issue to prepare ourselves. Y se está invirtiendo mucho dinero en ese tema para prepararnos. Mainly, to a large degree, the police system Sobre todo con el sistema policial and the court system. y las cortes. And that counts for listening to children. Y eso viene de escuchar a los niños. And it counts for listening to what can be called more disabled children, like mentally, physically having difficulties to tell their stories. Y más con niños que tienen dificultades o que son discapacitados y que tienen una dificultad para contar sus historias. So I won't go into details. I just want to put this into the agenda, and it's connected to Diana's concern, because there is as I see, it's a big ethical issue here, which so easily become vague. That is how to arrange and prepare yourself to talk with children so that their voices can be heard in a way that makes it hearable in the judicial system. Porque es un tema muy delicado. ¿Cómo te preparas para crear los espacios para que los niños puedan hablar y puedan ser escuchados en el sistema judicial? So in Norway that poses a new judicial issue. Y en Noruega eso pone un tema judicial nuevo. How children can become accountable judicial subjects. De cómo los niños se pueden volver sujetos que pueden atestiguar en el sistema judicial. I just felt very strongly to tell you a little
glimpse of this, because for me it's a very ethical question of seeing the responsibility we have in our society to develop those capacity. Y sentí la necesidad de hablarlo porque veo que esa es una responsabilidad de nosotros para desarrollar esa capacidad en nuestros sistemas jurídicos y sociales. It's much more to tell and much more to discuss, but that's just a very small glimpse. Hay mucho más que decir y mucho más que compartir, pero es solamente una pequeña mirada. Sheila, yo quiero agradecer muy fuertemente la conversación que tú tuviste o las palabras que tú tuviste. Sheila, I just want to appreciate the words that you used and what you shared with us. Thank you. Porque sentí que me dio muchas formas nuevas de pensar el construccionismo social. Because I feel it gave me a lot of new ways to think about social constructionism. Pienso desde la observación que hacías, o como yo leí la observación que hacías, de una persona que está deprimida por su contexto social y que cuando la tratas desde la depresión, sin embargo, no tienes cómo tratar las condiciones sociales que la han llevado a esa depresión. The way I read what you were talking about, for example, when working with a person who is in depression, if you start looking at it from the point of view of the depression and within it, you don't really start treating the depression. Y por tanto, para mí hay necesariamente que constantemente moverse en diferentes planos, desde lo individual a lo local, a lo grupal, a lo organizacional, a lo social. And from my point of view, there seems to be a need to be moving and constant movement between context, from the social to the individual, Y viceversa, and vice versa. como entiendo perfectamente lo que Ana Margarita estaba diciendo ahora. The way I understood exactly what Ana Margareta was talking about today. Entonces, a mí lo que me gustaría dejar flotando de este seminario, una de las cosas que a mí me gustaría dejar flotando de este seminario, So one of the things I would like to keep suspended from this workshop es cómo cada cual desde la terapia individual se puede mover en estos diferentes planos, is that even within individual therapy, one can be moving between these contexts en función de las transformaciones sociales que nuestros países y el mundo en general necesitan. to function in the social context that our world and our societies need. Thank you for all of the comments. I think the issue of the children's voices is extremely important. I also think that it's useful for us to remember that the idea that children can't articulate is another dominant discourse, that children, if given the right context and the right circumstances, are quite able to tell you what's happening and what they see. Gracias por todos sus comentarios. Este tema de los niños que es muy apasionante para todos. La idea de que los niños no son capaces de representar sus ideas o de hablar también es una construcción. Y yo creo que si se crean las condiciones apropiadas, los niños son unas personas capaces de decir lo que ven y lo que sienten. So I think all the concerns that have been raised here are
they are absolutely the important things for us to think about, but not to think that we have to continue to take this traditional approach to very hard problems, that we do have alternatives. Y todos estos temas de los que se trataron son muy importantes, pero no habría que tratarlos de esta forma tradicional, porque hay otras formas y otras alternativas. But it requires a lot of us. It requires us to be with people, to be responsive to people, to try to create the conditions and the context that allow for different kinds of conversations to take place. Pero requiere que estemos con la gente, que respondamos a las personas de una manera diferente para crear las condiciones para que este cambio tenga lugar. Sylvia says it's time to end. I'm really sorry. I don't like this job. So, Harley, you want to do something for closing? Kind of. Well, just briefly, thank you again to Sheila for your participation and offering all your food for thought and dialogue, and for what each and every one of you have contributed. I think we've had a rich morning, and now I guess it's time for lunch, beach, swimming, whatever. And then we come back to the dialogue spaces at 5, so go directly to your dialogue spaces. And don't forget the book fair down in the lobby. Enjoy your afternoon, and then we'll see you soon. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sheila. Creo que tuvimos una mañana muy productiva y es momento de tomar un receso. Nos vemos a las 5 de la tarde. Vayan directamente a sus grupos de diálogo y luego nos vemos aquí a las 6. Recuerden que abajo, enfrente de la recepción, están la feria de libros y les van a entregar sus diplomas. Remember that